Lam Shogutano, Strang Tatini, Kokbrok Koktama, Nongilogi Tonguang Onitatin, Kokbrok Koktamarakanka. Bubagra Delio Tanasakang, Mia Fashala, CM by Malay, Botam Tamokok Shaka, Abono Shaik Naraka, Hastri Montreokra, Professor Dr. Manik Shaha. Sni Shalmari Fashalo, Tribra Hasri Montreokra, Professor Dr. Manik Shaha by Malay Femani, Bubagra, Pradet Kishur de Burma, Bubagra by Malamani Kognoti, Kukeka, Hasri Montreokra, Professor Dr. Manik Shaha, Chashalo, Ministry of Home Affairs by Ringzagai, Dilio Thanani Bagai, Agolini, Lam Rumani, Tipramothani Supremo, Bubagra, Pradet Kishur de Burma, Abani Sukang Fashalo, Hasni Montreokra by Malana Bagai, Beni Tongra, Tayo Tangai, Bubagra, Pradet Kishur de Burma, Malaika, Montreokra by, or Malimoni Bishakti, Jazda. Tiprasha Hamkraidogni Kokronoti, Koklam, Shalemani Boro, Chashalo Koktumatmani, Biskango Faye, Tamatama Kok Shaleka, Abonoti, Kukenka, Tripra Hastini, Montreokra, Professor Dr. Manik Shaha, Montreokrano, Koktumatumnai, by Shingzakmani Yagulo, Kok, Firok Mongrina Tangai, Boshaka, Deliwa, Kalaizak, Tripartite Accord, Te, Juda Kok Rognoti, Tipramotha, Supremo by Bo. Koklam Shalemani, Montreokra Bote Boshaka, A Koklam Shalemoni Bishante, Mungshapano, Shanmoni Kok, Kursazagya, Tabok Tinago, Tamatamo, Klaizagnai, Tamatamo, Hamgray Shamung, Angnai, Abronoti, Koklam, Shalaika, Nishaka, Montreokra. Nito already Kalke Amija Deklam, Daily Road Hamadi, একই কথা বলবো বা এগ্রিমেন্ট হয়েছে দিল্লিতে তার একটা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আমি আশা করি যেসব বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে সেগুলো আজকে ফলপ্রসূ হবে প্রস্তাব রেখেছেন আপনারা সব ওই এর মধ্যে কী কী হবে কী কী হবে না বিষয়ে আমরা আলোচনা একটা প্রাথমিক প্রক্রিয়া স্যার তো 7 নভেম্বর আগরতলা একটা কর্মসূচি ছিল কিন্তু কর্মসূচির অনুমতি পুলিশ দেয়নি পরবর্তী ধাপে 28 নভেম্বর কর্মসূচি করার ঘোষণা দিচ্ছে সেটা কি কবে আগরতলায় বাকি কর্মসূচি ওনাদের কর্মসূচি সেখানে ওনারা ওখানে এটাকে পোস্টপোন করে করেছে ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করে আমি কিছু Orokok Kursai Kalayo, Tipramotha, Bodolni Supremo, Bubagrabti, Hastini Montreokra, Professor Dr. Manik Shahani Bishigo, Laithanai, Fashalo, Malaye, Koklam Shalaimani. A Koklam Shalaimunoti, Judajuda, Mohol Rogo, Judajuda, Kokrok, Shalaitong Leka, A Judajuda Kokrok, Shalaitong Mani Bishinte, Shawimanka. Hastini socio-economic ni hamkrai khlaina bagai Montreokra by Malay Kokrok Shaka Bubagra Pradet Kishor de Burma. Taibo Shaimanka Tripartite Accord implement Klaimong Tibo. Tipramotha Bodolni Shamo, Hapango Tongai, Bodol, Tongai Hinibo, Shaimanka, Fiaba, Hasteo Tongai Kurung, Lukurongi Bishingo, Tonkasang Te, Tanjawo, Tubna Bagai, Tipramotha Bodolni Shamo, Tongai, Haste, Hapa, Te Aborongoti, Tipramotha Bodolni Supremo by Tripra Hasri Montreokra, Professor Dr. Manik Shaha, Koklam, Shalaka Hani, Shawimanka. Chashla Tripura Medical College Auditorium Association of Physicians of India ni Malamong Pandawa Manjagika Tripura Hasri Montreokra Professor Dr. Manik Shaha. Shak Nainai Dr. Rockney Hodani Kogbo, one Shunani Nangai Shaka, Montreokra, Hapania Tripura Medical College, Bibikananda Auditorium, Chashalo Association of Physicians of India has the Bedegni Malimong Panda Klaizaka, Monaruzaka topic on 2025. Chashalo Shalanibagi Shongzak or Malimong Panda Jengsai, Raka Tripura Hasri Montreokra, Professor Dr. Manik Shah, Tongo, Dr. Proti Bhumi Kovi Kubuni Juda Adongro, Pandawa Kognarna Tangai Tripura Hasri Montreokra, Professor Dr. Manik Shah, Shaka, has the Hapang Shagdok Tang Bedini Hamkrani Bagai Shamong Klaitongo. Sukangni Hapang by Tabugni Hapangni Hamkrai Shamong Humong Klaimong Noti. Kok Shatanio Tripura Hasri Montreokra, Professor Dr. Manik Shah Shaka. Tabugni Haste Hapang Juda Organization Drug by Malaye, Koklam Shalaimongni, Bishingte Hamiachaya Shalaimongni Bishingte. Teruk Sukangai Tongo. Shukangni Jorabo Shukangni Hapango Obahai Shape Gere. Shak Nine Dr. Rock Nibo Organization Tongo Borokni Organization Borokni Shanmungrok Borok Tishawo. Juda Technology ni Bishingte Sukangai Tanan Bagai, Koklam, Shalayo, Aro Mungshaba Hunai Gere, Fiaba. Shak Nine Dr. Rockni Hodani Kogbo, one Sunani Nangai Shaka, Tripura Hasri Montreokra, Professor Dr. Manik Shaha. Ababai Baksha Shakduk Tang Bedegni Hamkrai Shakduk Tang Bedegni Shape Shaprogni Hamkrai, Rock Bahikete Boskangai Telang Tangmano. Aborongoti one Sunani Nangai Shaka Hasri Montreokra. Association of Physicians of India, the State branch.
যেভাবে ওনারা নিজেরা কাজ করছেন, আমি জানাটা দেখছিলাম, সেখানে আমি দেখলাম ওনারা নিজেরা সিদ্ধিআশ্রমের এখানে একটা বিল্ডিংও বানাচ্ছে। ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব যে নিজেরাই সেটা করেছে। আমাদের কাছে প্রায়শই আছে আমাদের এই জিনিসের ওনারা নিজেরাই সেটা করেছে। ফিজিশিয়ানরা আছে, অন্যান্য যেসব আমাদের স্পেশালিটি আছে থাকলেও ফিজিশিয়ানদের উপর কিন্তু আমাদের ডিপেন্ড করতে হয়। যতক্ষণ ধরে ফিজিশিয়ানরা যখন গ্রিন সিগন্যাল না পেলে যারা সার্জেনও আছে, তো অন্যান্য যেসব ডিসিপ্লিন আছে তারা কিন্তু হাত দিতে চায়। আমরা জানি ওপিডিতে এবং আইপিডি সব কলেজে বা হসপিটালে ফিজিশিয়ানদের সবসময় ঠিক থাকে, কারণ হোল বডি তার দেখতে হয় এবং তার প্যারামিটার যদি ঠিকঠাক না থাকে কোনো অবস্থায় অন্যান্য ডাক্তার হাত দিতে চায়। कुमारघाट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चेरी नई तैसा मसली एकलव्य हॉस्टल तांगजकै तंगमनी सामुंग मुंगरनो चेरी नई खा तिप्रसा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा तिप्रसा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा तिप्रसा रंग स्रंगनै रगनो सकांगै तलांगना बागै साक्तरि सामुंग खलाय तंगो जुदा जुदा रंगनक जुदा जुदा हॉस्टल रक फ्योग रिवै तंगो नाहार मुंग कायसा तिप्रसा रंग स्रंगनै रगनो सकांगै तलांगनानि रंग स्रंग मुंगा मुंगसापनो केबें मुंग फायातै खलाबो अंखरै तिप्रसा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा जुदा जुदा थाइ रग बेरायनाय तंगो तै रंग स्रंगनै रगनो बेबाक फासिंतै शेपसाप हास्ते हापांनि रिना बागै चाइतुगै तंगो अबहायकेनो 3 नभेम्बर तानि 4 सालमरि 4 साल तिप्रसा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा तिप्रसा रंग स्रंगनै रगनो सकांगै तलांगनानि बाग रंग स्रंगथानि मुंगसाफानो केबें मुंग फायातै कुमारघाट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बेरायनायखा तै आबनि यागुलो मासलिनि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलनि हॉस्टल बिल्डिंग कता स्नामजागै तंगमानि सामुंग हुमुंग रगनो बेरायनायखा तिप्रसा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा मंत्री विकास देबबर्मानि नाहार मुंग कायसा रंग स्रंगनै रगनो सकांगै तलांगनानि कलकतर खलायनानि हायनि बागै ब गोरों गोरों थाइ रग मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रग फ्योग्रिवै तंगो हॉस्टल रग तांग्रिवै तंगो रंग स्रंगनै चेराय रग रंग स्रंगथानि केबें मुंग फायातै हॉस्टल तंगैनो रंग स्रंगै मानबायना बागै शेपसा ब्रिवै तंगो तिप्रसा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा आबनि बागै सालबुरुम बेनि लोको हामक्राई सामुंग नुकजाकमानि बै बाक्सा तिप्रसा रंग स्रंगनै रगनि बागै ब वानसुकै तंगमानि कक रग ब सावो तै रंगनक हॉस्टल नक रग तांग्रिवै तंगमानि मांगबिलिब नुकजागै फायो तांग्रिमानि बै सिमिया ब सागबाय थांगैब चेरै बेरायनाय मानि मांगबिलिब कासै फायो अबहायनो मांगबिलि ताइसा कासै फाइफिरुखा तिप्रसा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा तिनि ताइसा चासल कुमारघाटनि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बेरायनायखा तै आबनि यागुलो मासलिनि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्टल बिल्डिंग कता तांगजकै तंगमानि सामुंग हुमुंग रगनोबो थांगै चेरै नायखा तिप्रसा हामक्राई मंत्री विकास देबबर्मा तिनि जों एकलव्य स्कूल न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मासलिओ अंगै तंगो साइट विजिट खाना फाइमानि उजागा टाइमलि नो कैंपेन होना खाखायो नरक जतन साइमनो जे सारा त्रिपुरा राज्य जब स्पीड का काम चली दंगनि एकलव्य स्कूल तिनि कुमारघाट थांगा तब फिरंगमनि लामाओ मासलिनि एकलव्य स्कूल न्यू कंस्ट्रक्शन कयेक दिन बिसिङावते कयेक मास बिसिङाव म चालुनाय मबो सारा त्रिपुरा राज्य जखन 21टा स्कूल चालुंख्रो सिनि बोसारक तै कोनो असुविधा गलाक TTADC हेडक्वार्टर चेयरमैन जगदीश देबबर्मा मालाइखा कार्बी आंग्लं ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खरक जिथाम आदंग बायदि खुमलुंग बेराय नायलेखा बरक 3 नभेम्बर तानि 4 सालमरि 4 साल खुमलुंग आमसाई बेरायनायखा कार्बी आंग्लं ऑटोनोमास काउंसिल खरक जिथाम आदंग पहिला TTADC नि हेडक्वार्टर बेरायनायखा बरक तै TTADC नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा बरकनो खुमबाय रिसाबाय लामसुगै ककलां सालायखा आबनि आगुलो खेरेंबार साखामनक बेरायखा तै खुमलुंग इको पार्क बेरायखिरि थाइब बेराय नायलेखा बरक बुबाग्रा बीर विक्रमनि स्टेचुब नायलेखा पाइथाग आगुलिव सारिक जराब फाइ सपायलेखा कार्बी आंग्लं ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खरक जिथाम आदंग आगुलिव फाइ नुयंगमा बेराय नायलेखा
TTADC amchai belenai thanio logyo tongo karbi anglong deputy chairman Obijit Kro zonal chairman Apon Deporma TTADC ni pio Oshokriang TTADC ni deputy CEO Bodelian Rangkol khobai kubuni juda juda adongro Tripura Tribal Autonomous District Council में गया legislative building गया और chairman सर से हम मिला मीटिंग हुआ और इधर त्रिपुरा का किंग का पैलेस भी गया है और थोड़ा इको पार्क भी आज गया और हॉस्पिटल भी आज विजिट किया। कैसा रहा विजिट में सर? विजिट में पूरा अच्छा है और त्रिपुरा का जगह तो पूरा तो अच्छा जगह है। इधर का ट्राइबल्स का लोग भी अच्छा है और ऐसा है इधर का काउंसिल पूरा अच्छा से चल रहा है और उनका जितना कॉन्स्टिट्यूंसी है ये भी अच्छा से डेवलपमेंट चल रहा है। इसलिए मैं त्रिपुरा टूरिस्ट काउंसिल को थैंक यू देना चाहता हूँ जो हम लोगों को इतना वार्म वेलकम दिया और हॉस्पिटलिटी दिया है, इसलिए थैंक यू। जापानी फाइनाल जुडो ट्रेनर रखना बरमिया फरका मंत्री टिंकोरय त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन नि फाइसिंगति जापानी फाइनाल जुडो ट्रेनर रखना कासिनाथक पांदा खै बरमिया फरजाखा आगुलिनि बृंदावन होटेल आरो बरमिया फनायंगै पांदाव मानजागैखा मंत्री टिंकोरयनि मानजाक मुंबाई बिनियाक बाय जापानी फाइनाल जुडो ट्रेनर रखना बरमिया फरजाखा नॉर्थ त्रिपुरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन नि जनरल सेक्रेटरी जॉन एफ खार सिंह वर्किंग प्रेसिडेंट मेलागोर हस्ते ओलंपिक एसोसिएशन ने मानजक लाइका और शौकत याफर मुनि पांदावो वो इवेंट हम लोग करेंगे। ये अभी तो फाइनल है, आगे और देखेंगे क्या होता है। और मेरे साथ हमारा स्पोर्ट दफ्तर के सब अधिकारी लोग मौजूद हैं और आप लोग तो आज एक साथ जो जूडो कोच है और जूडो प्लेयर है हमारे स्टेट में सबको स्वागत करता हूँ और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ हमारे सरकार के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जो बना रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से ये हमारे यहाँ के जो युवा है उनके फ्यूचर हम लोग देखना चाहते हैं। जो आज जो कोच आए हैं जापान से इनको आना नहीं है, हमारे लोग भी जाए। मंत्री सुशांत चौधरी ने मानजक मुंबाई चारसालो चेंगसावी रजाखा नारकेल कुंजो यूनिटी प्रोमो फेस्टिवल 3 नवेम्बर तानि 4 सालमरि 4 सालाव गणतन्त्र बखास्तानि बिसिङाव खबजानाय नारकेल कुंजोआ चेंगसाई रजाखा यूनिटी प्रोमो फेस्टिवल कासिनाथाव पांदा खाइमंनि बिसिङै चेंगसाई रिनायङै मानजागैखा नि मंत्री सुशांत चौधरी पांदाव कक नारना थागै मंत्री सुशांत चौधरी साका अब हाइटे खलाइजाकमनि बागै थानसा हुकुमो मुकुमनो तैबो क्राक खाइनानि काइसा नाहारमु हास्तेओ सिग्ला थिनांग्रगनो आसाई संनो अब हाइ हुकुमनि पांदा खलाइमुनि बिसिङै करंरना बागै अ पांदा खलाइमुनि नाहारमु अ पांदाव मंत्री सुशांत चौधरी नो कारिबो जुदा आदंग फाइमाजाकमानि नुकजाखा लोकुरगबो यूनिटी प्रोमो फेस्टिवल नाइना बागै कथमी फालिजा। প্রথম বছর আমাদের কেস স্টাডি ছিল এবং এখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা সারা ব্যাপক পেয়েছি। এবছর আমাদের নামটা একটু পরিবর্তন আমরা করেছি, মডিফিকেশন করেছি, ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আমরা নাম দিয়েছি। কারণ আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য পাহাড়ি বাঙালি প্রতিটা অংশের মানুষ এর মিলন ক্ষেত্র, আমরা প্রত্যেকে মিলেমিশে এই রাজ্যে থাকতে হবে এবং এই রাজ্যের উন্নয়ন করতে হবে। তাই আমরা ইউনিটি নাম সঙ্গে যোগ করেছি ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 এবং আমরা এবারও এই নারিকেলকুঞ্জ থেকে এই ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের সূচনা করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হবেন এবং আমরা এবছরকার ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আজ থেকে শুভারম্ভ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। তার পরবর্তী সময়ে আমরা এবার সিপাহীজলা এবং আমাদের দক্ষিণ জেলা এবং গোমতী জেলা অ্যাড করেছি, বেলোনিয়াতে হবে আগামী 15 এবং 16 তারিখ। তারপর আমাদের 19 এবং 20 তারিখ গোমতী জেলায় হবে। তারপর আমাদের 29 এবং 30 তারিখ আমাদের জম্পুইতে হবে। 5 এবং 6 ডিসেম্বর আমাদের নির্মহলে হবে এবং ফাইনালি আমরা কালমিনেট করব 12 তারিখে আগরতলার আস্তাবল ময়দানে। গত বছরও আমরা আস্তাবল ময়দানে কালমিনেট করেছিলাম শ্রেয়া ঘোষাল নাইটের মাধ্যমে, কনসার্টের মাধ্যমে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা সাজো সাজো রব এই গন্ডাছড়া টোটাল মহকুমাতে এবং বিশেষ করে নারিকেলকুঞ্জ এলাকাতে
এবং এখানে আমাদের বিধায়িকা আছেন স্থানীয় নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা মহোদয়া, আমাদের ভূমিকানন্দ আছেন এমডিসি, আমাদের ডিএম রয়েছে ধলাই, আমাদের ডাইরেক্টর ট্যুরিজম রয়েছে প্রশান্ত বাদল নেগি, আমাদের যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন, আমাদের সমাজসেবী বন্ধুরা রয়েছেন, প্রত্যেকে আমাদের এই প্রোমো ফেস্টে বিগত দিনেও আমরা যৌথভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি এবং এবারও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের লক্ষ্য যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট যে নামটা আমরা দিয়েছি সেই ইউনিটি ত্রিপুরা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সকলের মধ্যে এবং আমরা পর্যটনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যকে বিশ্বের দরবারে মানচিত্রে আমরা পৌঁছে দিতে সক্ষম হব। पाब्लिक रकनी सिग्नेचर थमै राष्ट्रपतिनि थानी सगैरनानि साखलायखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी हाकतर गनांगै 5 करोड़नि स्लाय गोबां त्रिपुरा हास्ते गनांगै 2,04,000 पब्लिक सिग्नेचर थुमै नभेम्बर तालनि पाइथाकनि सालमारि गानाबो राष्ट्रपतिनि थानी सगैरजागनाय आबनतयै कक्तमा थुमनि बसकांगो साका त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी कक्तमा थुनेरंनि बसकांगो तंग एमएलए सुदीप राय बर्मन त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि काजको आशिष कुमार साहा खबै कबुनि जुदा जुदा कांग्रेस बदलनि आदंग्रक बरक साका हाकतर गनांगै 5 करोड़नि स्लाय गोबां ते त्रिपुरा हास्तियो 2,04,000 हाई पब्लिक सिग्नेचर थुमै नभेम्बर तालनि पाइथाकनि सालमारि गानाबो राष्ट्रपतिनि थानी सगैरजागनाय अबाहायनो साखलाय रखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी। नमस्कार। माननीय लोकसभा विरोधी दल नेता श्री राहुल गांधी जी तीनटी खुलासार पर कारोर मने कोनो सन्देह नहीं जे बर्तमान जे सरकार देशे राजत्व करছে এটি ভোট চুরির মাধ্যমে সরকার, একটা বেআইনি সরকার, মানুষের ভোটের মাধ্যমে সেই সরকার গঠিত হয়নি। ইলেকশন কমিশনের সহযোগিতায় এবং ভোট চুরির প্রচ্ছন্ন মদতের প্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদী সাহেব প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি দল আজকে ক্ষমতাসীন। গণতন্ত্র আজকে বিপন্ন, হিটলারি রাজ দেশ জুড়ে কায়েম হয়েছে এবং আগের থেকেই যে রেজাল্ট বলে দিত, এখন এই খোলাসার পর আমরা বুঝতে পারছি কোত্থেকে এক্সাক্ট ফিগার, কটা আসন পাবে, এই সমস্ত তথ্যাদি ইলেকশন কমিশনের সহায়তায় ভোট চুরি, ভোটার লিস্টের মধ্যে জালিয়াতির মাধ্যমে নাম ছেটে দেওয়া, ডুপ্লিকেট নাম উঠিয়ে অন্যান্য প্রদেশের নাম আবার নতুন ভাবে তুলে এই কারসাজির মাধ্যমে তারা নির্বাচনে জয়লাভ করতেন। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। नमस्कार। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रचित वंदे मातरम गान लक्ष लक्ष देशवासी के भारत मातार सेवाय उद्बुद्ध करेছিল। वंदे मातरम 150 বছর आगे देशमातृकार वंदनाय रचित विश्वसेरा वंदना मंत्र लक्ष लक्ष भारतवासी के ता दिएছিল मुक्तिर उद्दीपना, आत्मत्यागेर प्रेरणा। 2025 सालेर 7 नवेम्बर तार सृष्टिर 150 বছর पूर्ण হবে।
এই উপলক্ষে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির আহ্বানে 7ই নভেম্বর 2025 থেকে 7ই নভেম্বর 2026 পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও 7ই নভেম্বর 2025 রাজ্য সদরে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান উদযাপনের মধ্য দিয়ে এর সূচনা হবে। তাছাড়া ওই একই দিনে রাজ্যের সবকটি জেলা সদর, সব মহকুমা ও ব্লকের পাশাপাশি পুর ও শহুরে স্থানীয় সংস্থাসহ বিভিন্ন অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও বন্দে মাতরম গান রচনার 150 বছর পূর্তি অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হবে। আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সবার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি অংশগ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট ফটো ও ভিডিও যে ক্যাম্পেইন ওয়েবসাইটে আপলোড করতেও আহ্বান জানাচ্ছি। বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী 1 বছর বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এই ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে বন্দে মাতরম শুধু একটি গান হিসাবে নয়, বরং ভারতের জাতীয় চেতনা, আত্মমর্যাদার প্রতীক হিসাবে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিকশিত ভারত গড়ে তোলার যাত্রার প্রেরণা সঞ্চার করবে। নমস্কার। রাংসাক টিমারে কিচিং খাপনি খাচুক সং চেঙ্গি তঙ্গো তেরনি মল নরক ঝতননো কয়নাই ও তেরনি মলো খাসরাঙ্গি তংনানি বাগৈ ও মলো খাপাং সরাঙ্গি খারমাম ছাও tei kerengdi hukumu pandabai hukumu pandawo kerengnani bagui norok jotonu koinai khorang musical band bai kerengdi taklai ning o bisiwo belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok jotonu hambai kokra nini khnai kokra nini khnai koirom chosma thu tere khnai koirom chosma thu tere yalti muchang suka nai thok suka hambai jotono kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band bai krengdi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Anamika Riyang. Mno chumbai kronglai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bodro band rong kronglai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai Dipaboli wo seng salburum nok nukhungni tei samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gedaldi hingke norok bai seng malai mannai belai kana hambai khulumka baskango kathar osari batai phaitongo amane bagai norok sini orchestra rok naijani musungka hingklai sini arok katang rosamlai korong mosanai korong tamlai korong phaitongo sini Saraswati osani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungka kai norok festival tring osani matai nini Saraswati ni Lokhi Puja joto jagon norok nai manai kaham rosamlai korong phaide joto makurum sakurum nai okra chakra cherekonai joto nai manai phaide tang sanarno rosam khelai rosenai nangkha nonole belai nangsuka nono malai khapang serangkha hey nangkha nonole belai nangsuka nono malai khapang serangkha mokoli naithok bakhani tongthok nangbai malai khe asus tongthok kisi kono phaidi ganawo sakur hoi thangphano bakhale hoya khanai phuri thangphano hamjang ma paya khanai phuri thangphano hamjang ma paya Saraswati Lokhi haino nungma bo paya khorang Hi hello jeng khorang musical band jeng phainai buskangni terogo noroni bagi jeng reading laijak phanthon laijak khaklayo norok bai dakno malai jini screeno norok nugi manana number rok arrogo pokrup bai kerengni jengbai malai ni bagi sai thangnai bisini haino jeng laklai bo noroni bagi kaham sapnai rok no tim phaijak
मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों ताक्लायगो फाहामथालायजा हामबाय Hello Bayrok Bahai Dong Bai ang don takhok Manik Debrma jodon ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival biskango phaitonga abagi nor jotonona happy Diwali advance ya faro gabayrok norok ano yarung musical band of nogui tongo tang aro rchabu tongo tai taklai buru chapnai abono karibo ang taklai tekes band of ang chapnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norno tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo nongni amchai kamirogo hengai bayrok asun ang sana thango taklai Diwali special ang yarung te khorang or duita band baina ang taklai chapnai Khulumka hasani lukurangno norogni bagai belekino kaham sep tubi faika St Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test khajarni bagai namoshak shep tongo te test khlai ujago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology te bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo te abashimia o St Joseph Hospital lo talburum na chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology te urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology by dal bidal bemarogni operation facility bo tongo te separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni sakdok sebmana nimusung khake eba tebashina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital login sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai
শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Tini bagai kok, baru kok tu mamu shukna oli kok tu masai mana bagai cuy kari nai tung di serang jati hambai.